କେନ୍ତା ହେଲା କେନ୍ତା ହେଲା 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 କି ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ହେଲା ଆଜ୍ଞା 750 ରାଣୀ 750 ରାଣୀରୁ 3ଟା ରାଣୀ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲେ बाबूरे सही रामचरित मानस रामंकर कथामृत जिते बेले गान करुछु से त्रेता जुगर कथा बाबू त्रेता जुगर आगुरु गुटे घटना घटी चली भगवान आविर्भाव हेबार आगुरु राम जन्म नहीं राम आविर्भाव जिते भगवान यही धराधाम आविर्भाव हमें तार पूर्व किसी ना किसी घटना घटी थाए से घटना कना बाबू अरे एक दिन कर कथा घटिला जे आसबा देख तुमको सब नुआ नुआ लेखन लगवा फाल्गुन मास जे शुक्ल फाल्गुन मास रे शुक्ल फाल्गुन मास रे शुक्ल फाल्गुन मास रे शुक्ल चतुर्दशी दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन घटना से ही दिन होइतिला चाहो घटना सही दिन कहाँ घटना है अनेक दिन बीती जाइए से दिन से घटना घटी काना है अरे समुद्र मंथन बेले विश्व चला समुद्र मंथन रो बाबू 14टा पदार्थ जन्म नेला सृष्टि होता शेष काल विष जन्मिला जेते बेले विष बाहरला बाबू घोड़ा पटे बाहरला देवता असुर मध्य भाग कले देवता माने घोड़ा नेले हाथी मिल घोड़ा नहीं गले देवता माने उच्च सभा अश्व नेले धन्वंतरी देवता माने नेले जहाँ जहाँ भल भल जिन देवता माने नेले अमृत जिते बेले बाहरला देवता असुर मध्य विवाद हला ताहा बेले भगवान मोहिनी रूप रे तार समाधान कले किंतु शेष काल रे विष बासुकी सर्पर मुख ज्वालारू जिते बेले आज्ञा विष बाहरला से विष के नेवा बोली गंडगोल चलला नेवार लगी के राजी हेले नाही तो जिते बेले से विष नेवाले के राजी नहीं हेले काना हला देवदेव महादेवंकर भागर पड़ला तेणुक महादेव जिते विष पी देले से विष ज्वाला महादेव को मृत्यु मुखरे पकड़ा चलला किंतु मृत्यु है नहीं किंतु बाबू पिंडरे प्राण नथिला परि रही यही समय पार्वती खोजी 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 जिते पता पाइले समुद्र कूल देवदेव महादेव गायमा टॉपिक टी लाइन थी देसी तारू गाय तो बाबू
মহাদেব বিষ পি মরি যাইছেন বলি এই সময় পার্বতী আসিছন হ্যাঁ স্বামীঙ্কর অবস্থা দেখি তাঙ্কর সর্ব অলঙ্কার ত্যাগ করদেলে তেণুকরি গোটে পদ আছে সমুদ্র তটরে গোটে নারী সমুদ্র তটরে গোটে নারী সে নারী অত্যন্ত সুন্দরী সে নারী বিধবা হইলা তা দেখি তা প্রতি কান্দিলা সমুদ্র তটরে গোটে নারী মানে আজ্ঞা পার্বতী থিলে পার্বতী লেখেন সুন্দরী আর কেহি নাই সমুদ্র তটরে গোটে নারী সে নারী অত্যন্ত সুন্দরী পার্বতী নারী লেখেন সুন্দরী নাই কিন্তু সে নারী বিধবা হইলা সে পার্বতী বিধবা হইলে কা করি স্বামী তো মোর মরি গলে মুই আর কানা মুই তো গোটে বিধবা সাধবার কানা রহিল মুই সর্ব অলঙ্কার ত্যাগ করে দে তা দেখি তা প্রতি কান্দিলা সেটা দেখি করি সেই পার্বতীর প্রতি কান্দলা কেতাবেলে যেতেবেলে ভগবান বিষ্ণু আসিকি তাহাকে মৃত্যু সঞ্জীবনী করে জীবিত আকারে সেই জ্ঞাই দেইছ এই সময় দেখিকি দেবদেব মহাদেব কান্দিলি এপরি অঘটন যেতেবেলে পার্বতীঙ্কর জীবନରେ ঘটিଥିଲା পার্বতী অভিশাপ দেলে যে সমস্ত দেবতা মানଙ୍କୁ যে ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯେଉଁ କପଟ କଲ ସେହି କପଟରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ তো বাবু এইপরি ভাবরে অছে কিন্তু কথা রহেলা দেখো ভাই চেষ্টা কর আজ্ঞা মানবো নূয়া নূয়া কথা শুনো জানিছ বলে পহলা মন্ডলীর না টিকে আনব আর কেতটা অভিলাষ নেই রামচন্দ্র প্রভু জন্ম নেইছিলি হ্যাঁ পহলা জন্ম জান তারপরে কর্ম ধর্মকে যাব এ পিলে পিলে ও আজ্ঞা মানে গোটে ওড়িশি কইছ ওড়িশি চালতে দেমা তারপরে মনোরঞ্জন আসবা